While the old line, Center for Public Integrity, is trying to stay alive, a new independent investigative organization appears to be thriving both journalistically and financially. ProPublica, which was founded in 2008 with a grant from a wealthy family foundation, has brought collaboration with traditional media to a high level and has already, in 4 years, won 2 Pulitzer Prizes. Mientras que el Centro para la Integridad Pública trata de sobrevivir, otra organización investigadora independiente prospera, tanto periodística como financieramente. Un ejemplo es ProPublica, fundada en el año 2008 por una familia pudiente que ya ha ganado 2 premios Pulitzer. In 2010, 2 years ago, ProPublica and the New York Times jointly won a Pulitzer Prize for exposés of hospital deaths in New Orleans following Hurricane Katrina. En el año 2010, ProPublica y el New York Times obtuvieron el premio Pulitzer por la cobertura de las muertes causadas en Nueva Orleans por el huracán Katrina. Don't laugh at my grammar, please. Say that. A que no se rían de los errores gramaticales que puede tener en la diapositiva. ProPublica won another Pulitzer Prize last year for its stories about financial malfeasance on Wall Street. These stories were published only online, and it was the first time that a Pulitzer has ever been awarded for reporting that did not appear in a newspaper or somewhere else. Ganó otro premio Pulitzer en el 2011 por las historias acerca de las malversaciones financieras en Wall Street. Estas historias solo se publicaron online y fue la primera vez que se entregó un premio por historias que no estuvieran en papel impresas. Jesse Eisinger, who co-authored the articles with Jake Bernstein, was a keynote speaker at last November's FOPEA annual meeting. Paul Steiger, a former managing editor of the Wall Street Journal, was the first editor of ProPublica. He's going to step down at the end of this year. Jessie Eisinger, coautora de los artículos junto con Jake Bernstein, fue la principal oradora en el encuentro anual de FOPEA en noviembre pasado. Paul Steiger, uno de los primeros gerentes de edición del Wall Street Journal, fue el primer editor de ProPublica y se retirará a fines de este año. ProPublica has published hundreds of reports in partnership with scores of other organizations, not just the New York Times, the Washington Post, the Boston Globe, and CBS News 60 Minutes. So have other investigative reporting sites like the Center for Public Integrity. These sites were once on the periphery, but now, because organizations like the Post and the New York Times want to do their own investigative reporting, and still do, but now with the decline in resources, these organizations are much more in demand. ProPublica ha publicado cientos de informes en asociación no solo con el New York Times, sino con otras organizaciones tales como el Washington Post, Boston Globe and CBS News 60 Minutes. Lo mismo sucede con el Centro de Integridad Pública. Estos sitios antes estaban en la periferia como grandes organizaciones. Ahora están en demanda. There is also growing collaboration amongst the new news organizations themselves. This collaboration is designed to allow them to stretch their resources and to produce higher quality journalism. In July 2009, a number of the new organizations and some older ones joined together in a formal collaborative effort called the Investigative News Network. Hay colaboración entre todas estas organizaciones con el objetivo de aunar sus recursos y producir un periodismo de mayor calidad. En julio del año 2009, algunas de estas nuevas organizaciones se unieron a otras más antiguas y formaron una red de esfuerzo colaborativo llamado Investigative News Network. Es como una red de asociaciones que trabajan en periodismo de investigación. Today, 62 organizations, news sites, local and national and university-affiliated investigative sites, and watchdog organizations are members, up from about 20 at the start. Hoy en día, 62 organizaciones entre sitios de noticias, sitios locales, nacionales y universitarios de investigación son miembros afiliados de esta red. It's sort of an exciting time, and the new organizations are being launched with a lot of enthusiasm. But as I said, we've got to be skeptical about their ultimate impact. Es una época de auge y las nuevas organizaciones están surgiendo con mucho entusiasmo, pero debemos ser cautelosos al respecto. First, no matter how much good reporting they may do, they are far too small and too insufficiently funded to make up for more than a tiny fraction of the reporting that is lost to newsroom staff and coverage reductions. En primer lugar, porque más allá de la buena calidad de lo que hacen, son demasiado pequeñas como para abarcar la cobertura necesaria. Second, their financial future is questionable. Además, su futuro financiero es cuestionable.
While the business model of mainstream journalism may be broken, there is no business model at all for most of these new organizations. Porque los modelos financieros de los medios tradicionales han quebrado y no hay ejemplos para las nuevas organizaciones. They were started largely by benefactors. La mayoría de ellas Well, that's all right. La mayoría de ellas han sido creadas por benefactores. And whether they can create operations that generate enough income to support their work before that philanthropic support goes away is open to question. Y se desconoce si estos podrán generar ingresos suficientes para sostenerlas. Already, one well-funded investigative site, the Huffington Post Investigative Fund, has ceased independent operations. And a major news site run by first-rate journalists in the Chicago News Cooperative has shut down. So have others, such as the Washington Independent and the Seattle Post-Globe. And the Bay Citizen in San Francisco could not continue independently after its wealthy benefactor died. Un claro ejemplo es el de Huffington Post Investigative Fund, que ya ha dejado de ser una organización independiente. Y otro es el de Chicago News Cooperative, que pese a estar manejado por periodistas de primera línea, ya ha cerrado. Otros ejemplos son el Washington Independent, el Seattle Post, Globe, and the Bay Citizen. The organizations also create new ethical questions, not the least of which is funding. What type of funding is acceptable? How open must these organizations be about their donors, especially those donors large enough to influence coverage? También se ha comenzado a cuestionar la ética de la beneficencia. ¿Qué tipo de contribución se acepta? ¿Cuán flexibles deben ser las organizaciones para aceptar donaciones, en especial las que pueden influir en la cobertura de noticias? And supervision of the news gathering process can also be a sensitive ethical issue. A large number of reporters and writers of these sites are not employees, but freelancers, who can be hard to supervise properly in a complicated investigative project. Otro tema ético es la supervisión del proceso de recolección de noticias, ya que muchos de los periodistas de estas organizaciones no están bajo dependencia, por lo que se dificulta la supervisión de sus proyectos investigativos. I'm now going to take you on a very impressionistic tour of a landscape populated by new, and in a couple of cases not so new, journalism organizations. This will be only a sample. Los llevaré ahora a conocer un ejemplo de organizaciones periodísticas nuevas y no tan nuevas. Veamos primero el periodismo de investigación. First, let's look at investigative reporting. The best funded and the largest of all the web-based organizations are the national investigative organizations. Las principales organizaciones son nacionales y dos de ellas no son nuevas. And two of them, the Center for Public Integrity and the Center for Investigative Reporting, are not new. The Center for Public Integrity is 22 years old, and at 35, the Center for Investigative Reporting is the oldest. Estas dos organizaciones son the Center for Public Integrity, el Centro para la Integridad Pública, y el Centro para el Periodismo de Investigación, que tienen respectivamente 22 y 35 años. The star, though, as I said, is the youngest. ProPublica was launched in New York City in 2008 with a $10 million grant from the Sandler family, which made its fortune in banking. Banking has done some small good in recent years. It regularly partners with other organizations like the Times, as we saw, and with the Post. La estrella, la organización más nueva, es ProPublica, que comenzó a funcionar en el año 2008 en New York con un aval de $10 millones de la familia Sandler, que ha hecho su fortuna a través de operaciones bancarias y que se asocia regularmente con otras organizaciones importantes. ProPublica not only partners with mainstream journalism organizations on specific projects, it also does a lot of its own independent reporting and offers it to other media for free. ProPublica no solo se asocia con las principales organizaciones en proyectos específicos, sino que también realiza periodismo independiente y lo ofrece a los medios sin cargo. The Center for Public Integrity, which is based in Washington, was founded in 1990. The Huffington Post Investigative Fund also had a lot of money, but it never seemed to find itself, so it merged with the Center for Public Integrity. And until recently, the Center for Public Integrity was well funded, but no more. El Centro para la Integridad Pública, que está ubicado en Washington, fue fundado en 1990. El Huffington Post ha tenido mucho dinero, pero no ha encontrado su rumbo y fue recientemente absorbido por la fundación anteriormente mencionada.
The other old-timer of the investigative organizations is the Center for Investigative Reporting. El Centro de Investigación Periodística, creado en Oakland, California, en el año 77 por 3 periodistas de investigación. It was founded by a trio of investigative reporters and has produced some important work alone and in collaboration with other organizations. Ha producido un gran trabajo, por un lado, de manera independiente y además en colaboración con otras organizaciones. In 2009, it founded a regional nonprofit investigative center, California Watch, which this year absorbed Bay Citizen. En el año 2009 fundó un centro regional de investigación sin fines de lucro, el California Watch, que fue absorbido este año por el Bay Citizen. Now, there are a number of regionally oriented investigative centers as well. In addition to California Watch, with the exception of California Watch, their budgets are much smaller than the national organizations. Un gran número de centros regionales orientados a la investigación han surgido luego de la aparición del California Watch, All of them are quite new. relativamente nuevos. Typical of them are Fair Warning in California, which specializes in health, safety, and corporate behavior, and proudly displays the number of news organizations that have used its stories. Algunas de estas son el Fair Warning en California, especializado en salud, seguridad y en el comportamiento corporativo. Y muchas otras organizaciones toman sus historias. Investigative West in the Pacific Northwest, En el noroeste del Pacífico, otras de las se encuentra el Investigate West, iNews in the Denver area, iNews en Denver, and the Maine Center in New England, Main Center en Nueva Inglaterra. which calls its site the Pine Tree Watchdog, are other typical regional investigative sites. Son otros sitios de periodismo de investigación. Now, you'll find this interesting, I hope. A handful of universities have had investigative reporting sites in operation for several years. Un puñado de universidades han tenido sitios de investigación funcionando por varios años, But most have begun in the last few years. pero la mayoría ha comenzado en los últimos años. The Investigative Center at American University El Centro de Investigación en la Universidad Americana, in en Washington Washington, is the latest effort of Chuck Lewis, es el último esfuerzo de Chuck Lewis, who started the Center for Public Integrity 22 years ago. quien fundara el Centro para la Integridad Pública hace 22 años. Iowa Watch, Iowa Watch, the New England Center at Boston University, el nuevo centro de Inglaterra en la Universidad de Boston, and Wisconsin Watch at the University of Wisconsin el Wisconsin Watch en la Universidad de Wisconsin en Madison, are typical. son ejemplos típicos. Now, it's hard to assess their potential. Student journalists can be bright and properly supervised, can do a lot of painstaking reporting. But don't take this wrong, you're still students. Es difícil evaluar su potencial. Los estudiantes de periodismo pueden ser brillantes y estar adecuadamente supervisados, pero aún así siguen siendo estudiantes. It's not only investigative reporting that is getting fewer newsroom resources, as I said, so is traditional news coverage. No solo es el periodismo de investigación, que tiene menos recursos, sino también la cobertura tradicional. A host of non-profit organizations aimed at local coverage have started. Most are founded and staffed by journalists who once worked for mainstream media. As I said, several are in trouble or gone, and some are thriving. Han surgido varias organizaciones tendientes a la cobertura local, muchas fundadas por periodistas que ya han trabajado en el medio, pero como ya se dijo, varios están en problemas y solo algunas están prosperando. The Bay Citizen started in 2010 to cover San Francisco issues and was already having issues when its benefactor, billionaire Warren Hellman, died last December. El Bay Citizen comenzó en el año 2010 para cubrir publicaciones en San Francisco y recién estaba comenzando cuando su benefactor, el billonario Warren Hellman, falleció. Its first editor resigned in September 2011, Su primer editor renunció en septiembre del 2011 and his replacement, managing editor Steve Fineru, who was a former Washington Post reporter who won a Pulitzer Prize for Iraq reporting in 2008, left the organization a couple of months later in January. y en su lugar se ubicó un viejo reportero del Washington Post quien había ganado un premio Pulitzer y abandonó el trabajo en el mes de enero.